May tip na kayo. Eh, Bogoy. Mau kayo ng sauce. Oh. Baliw po sa kwan, hindi mo vlog. Oli, tumatik lang. Na-vlog. Sige, iyakay na ito ang pasensya sa Ginoo. Itong manguros. Salamat sa mga ikusan ko amin. Lord, salamat po yung panahon na inyong ihatag na nandindot kayo para sa among charter na date ng ginagad buhon. Salamat sa mga grasya na ialiwang durong. Paglalangin ni Pilipino na makahatag na rin kabaskot, ikapis kayo sa mga kalawasan. Naman sa mga nag-andam, salamat kay Ginoo nga itagaan niyo siya og mga grasya. Mga pagpuntan mga grasya na maabot sa mga tao na handaan ng pagkaon. So, pagkitanan ng pangayo, paglalanginan, kung ang Kristo, ang Ginoo. Amen. Amen. Kaya rin mo kaya, ready si. Stanley. Ano? Kuya John, Kuya Pare. Kuya Pare John. Punta ka ni Kutsara. Wala ni mapagod. Wala gid mapagod. Klaro gid. Let's bow our heads. Let's pray our divine providence. We humble ourselves before you as we praise your holy name and feel your presence in our midst. We implore your divine guidance and blessing as we conmoutously gather on this occasion in pursuit and furtherance of this charismatic God's and objectives of our beloved fraternity. We beseech you, powerful God, to amidst in our hearts, to enlighten our minds, and to strengthen our understanding and compassion to one another, as we carry and pursue our goals and objectives, not only on this particular occasion, but on this many times of our striving and endeavors. Please, Almighty God, elevate our spirits and fortify our steps as we seek to keep and edify our fraternity, everyone and whole, and as we strive persistently to enhance and strengthen our national brotherhood. All these are divine providence. We fervently ask your supreme guidance and direction. Amen. Loving rain for country's sake, focus and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble nation. We're eagles, restore our people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Embrace the cell of human care, we will share our lives to full humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble nation. We're eagles, friends to our people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Embrace the cell of human care, we will share our
strives to keep our liberty. Mabuhay ang Little Flag at Eagles Club! Mabuhay! Mabuhay ang tunay na Agila! Mabuhay! Dr. Make up lang sa last meeting about sa community service. Third, that meeting. Number 1, aspirant mandatory contribution 300. Number 2, chartering charge registration fee on other floor. May probably in May will be collected. Next is Bloodletting skill zone. Sige, huwag na ang schedule. Oh, kagong 25. So, na-fix naman this coming 25 May, Sunday. Also, obligation, ang annual pay lang yun, may hospital rin, mag-reduce. Then next is the video. Ano na rin? Focus on that. Focus sa pavilion. Black pants, black shoes. Marong with white shirt inside. With handkerchief. All member must be contribute for 2,000 pesos. To 6. Not to 6. That's all for us. GMM is 1/3 community service bloodletting. Ang date is na naman, date, venue, donors, 2 aspirant final listing of final members or members. Ang 3, Philippines deadline, 4th, June Eagles Week celebration, and 8, club uniform, and the club official logo, players and participants. 5th, chartering, and 6 other matters. So, usubot ka sa kaliw na ito, no? Kaya kuwan man, hapit malas dos. Sa 3rd community service of bloodletting, okay naman tatong ka 300, di ba? Mga aspirant. So, ang date is May 25, Sunday, next week. Ang venue is function hall sa Tango. Pero before that, kalimtan ako, ato dahil welcome dahil ang president sa Petro Samis Eagles Club, ang Regional Screening Committee Chairman, si Kuya Romen Padilla. And then si Kuya Burns, yung Vice Chairman. Ngayon sa ato kong kuya dahil nga nasa Zoom, ato ang spiritual advisor, si Pastor Kuya Henry Gabo. Kuya, ngayong hapon. So, may hapon sa mga kalenda. So, di na lang kung pasahon na kaya na naman sa listahan ang katong lista kuwan sa mga attendance sa aspirants sa sumakaraan. So, si Kuya Stanley P. May hapon Kuya. Then, Kuya Robert Cunon, Kuya Jerome Bumawas, Kuya Ate Heidi, Ate Flor, and the rest sa mga officers. Then, sunod na sa 3rd community service. So, ang aspirants, pwede may bawa ng mo kung kinsa tungoy sa hands ang mag-donate. Kinalang kita participant. Then, isa itong members, all members para Hello, nawala ko yan. Hello. Ang Hello. Kabot. So okay na tato. Kung sa kurasa ka ta, inanan narata Kuya Romen. Kung sa kurasa ka Kuya? Bloodletting? Actually, ang bloodletting yun dapat 8 na dito kay taman pa 12. Plus 12 ra taman. So sa'yo taman yun to.
Mahaw. 8 man. 8 months. So 7:30. Mahaw ka mga lechon. Mahaw. Mamahaw ta dito 7 na nato dito. Sige, sige. Kaya las 12 ra sa taman kuya. Dahil ang pinuship na to after na. Lagi ho. Asa ko barangay ko no asa nga kuan. Asa? Kuya Pres. So may hapon sa tanan. Ang atong bloodletting manggod mga kuya ate is sa function hall gilota. Ang naitabo karon manggod, nakagisuko pa buklit to, kasi ra ko niya. So naitabo pagpaluwak na ko tong biyagi adlaw, nanay nakabuklit to nga asdonon. So giingnan niya nga 24 daw ka. Iko nga dili pwede may mong 24 kay ang late duminagat is nakahatag ka advisory 25. So gimove na to siya, nangita ka kay video sa Like Food House kuya. Igils ni sa tanggo ba? Like Food House siya, kananan siya pero naamgod sila ibin, naamgod sila ikuan sila kuya Marlon. Dako kay area dito nga pangmitinganan na gyud. So mga 8 kuya dapat nanagadi adto kay alas 12 tama naman ang Marskin. Then after an aliya pino shift, dira rin ta magsabot ay magsabot ta kuya unsa tong mga preparation na to. Sige, thank you mga kuya. Pero so kinatato 300. So kwanta makinahanglan sa stage ka sa lang ati floor. Ati floor para makuha na to ang ato ang baboy. Na naman to si kinsa to'y nagkuhan si kuya ay son kuya kuan to? Sa landing? Daray. Kuya ngalan nimo Kuya Brad? Brad kuya? Po. Yun. Oh, salamat kayo atong pagpakan. Ayan nilay ka landing. Diri, sa karon nga Domingo ka. Takpan na itong sumot na niya. Asa man okay na sa Domingo? Ako. Karno iko ihato na daan ng mga Bernes. Sige, kanan na lang sa karon Domingo. Sabado sa hapon okay ra? Sige, okay ra? Dumikit na gana ko Joel. Kaya Joel, kuha lang number kaya Joel. So kung makaatag mo, si Ate Flor makuha kay kung short, ay naghan man nagyuta sa Ate Flor pala. May problema Ate Flor. Dayon. Nakatag sa sahon. Sa A, Sahon na nakatag. ay na. Okay na. Ay na. Dayon, dito sa Eagles Week. Sa Eagles Week is, kano sa itong Eagles Week kuya? June 12, Usara, Independence Day sa Kadlaw. So, bukos, kwanta, mga pinta, one event lang. Okay, sa pa itong, saan na events kaya? Basketball? Basketball, volleyball, naputay tennis, then chess o dama. Sa man kuya, Sami, kapil ka tennis? Scoring ka. Basketball lang. Isa itong mga basketball. Basketball. Ay, ilistahan ka. Ang jersey. Tanawa ng Kuya Jesse. 1 year na nag-appeal. 1 year pusgaw. So, t-shirt. Sa 500 kapin. Sa tuwang club t-shirt is 470. Okay ba sa inyo ha? For 470. T-shirt na, t-shirt ba? Club t-shirt. Club t-shirt na nato oh. Apil na mo ang mga aspirant kay kuha na mo gyud mo. At same time sa Gilan club mo t-shirt. 470 lang. 480 na lang. So 480 na lang. 480. Pero kinahanglan karon muhatag na mo size dayon mag-target